বাপরে, আজ আমি লালে লাল লাল, আমার নাইটি, আমার ওড়নাটাও লাল। তো যাই হোক, এখনও দেখতে পাচ্ছ আমি বিছানায় বসেই আছি। শরীর এখনও ঠিক হয়নি, জানি না কবে ঠিক হবে। আর কার নজর লেগেছে জানি না, তো আশা করছি নজর বেশি দিন থাকে না। ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবো। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं थोड़ी थोड़ी अच्छी हूँ, थोड़ी थोड़ी ख़राब हूँ और बहुत जल्द आशा करती हूँ ठीक हो जाऊँगी। और मैं जितना दिन हैदराबाद में आई हूँ कभी भी अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, तो हेल्थ की वजह से। तो आज की जो वीडियो है पुरानी वीडियो है, गाँव में जब थी मैं तब की वीडियो है, तो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। तो आज के नाश्ते में है पांता भात, और मेरा है ओट्स की पराठा, यहाँ पे है पूरी, यहाँ पे खा रहे हैं मुरमुरा, ख़त्म हो गए हैं इसका, और यहाँ पे भी पूरी चल रही है। ठीक है, আহা গো, কত বছর পর খাবো আমি। এই খাবে না মালা? এই এ নিয়ে যা, তো বাবাকে দে, দাদুকে দে। সায়ন আয়, তোরা নে। তো চলো চাচা বরফের মজা নিই, আর হচ্ছে তার সাথে সাথে পরিবর্তনের মজা তো আছেই, তাই না? পরিবর্তনের মজা আসতে নে। খাবি না? দাদুকে একটা দে, দাদুকে আর কাউকে দিয়ে আয়, কাকুকে দিয়ে আয়। আর এখানে আমি রান্না করছি চিকেন, ঠিক আছে? চিকেন হবে, ফ্রাইড রাইস হবে, আর আমার জন্য মাছ ভাজা হবে, বাটা মাছ। তো দেখতে থাকো। আর এখানে চিকেন রান্না করতে করতে আমার একটা পার্সেল এসেছিলো, তো ভিডিও কিভাবে করব, পার্সেলটা খুলবো যে, তো একা হাতে হচ্ছিল না। তো শ্বশুরমশাই ছিলেন, তো ওনাকে বললাম ফোনটা ধরুন, আমি ভিডিওটা করি। তো বাবা ঠিকমতো ফোনটা ধরতে পারেননি, তো অনেকটা চেষ্টা করেছেন, বলার পর শিখিয়ে দেওয়ার পর। এই যে এদিক ওদিক হচ্ছে, ক্যামেরাম্যান তো বাবা, তাই ওনাদের জামানায় তো আর এইসব আধুনিক কি বলবো গ্যাজেট এসব তো ছিল না, তো নিশ্চয়ই তাহলে ভালোভাবে করতে পারতেন। তো যাই হোক, যতটা করেছেন আমার জন্য অনেক। তো চলো দেখো দুপুরে রান্নাটা এবার কি করলাম। তো আজ संडे है, संडे के लंच में है वेज फ्राइड राइस और बंगाली स्टाइल में चिकन, और इसमें है आम का चटनी, जो बंगाली बहुत पसंद करते हैं, हर एक बंगाली, मुझे पता है। और यहाँ पे है सैलड, और इसमें है बाटा माछ भाजा, और ये है दही। बस खाना खाने के बाद मिलते हैं। আমার জন্য কত রান্না করেছে তো মেন পদের জন্য বলছি ওই জায়গায় আরো কি গন্ডগোল করে এখানে হেরে এটা বলা দরকার কি? তোমরা নিচ্ছ না কেন? কথা দেখেছো? তারপর সন্ধ্যাবেলা এসেছিল আমার বাপি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।
তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। গুড নাইট, টাটা।